मैं हूं मुदस्सर राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस बार जो रमज़ान मुबारक में लोगों के मुआशी हालात हैं वो इंतहाई अबतर है, और जो हम अफ्तारियों का एक सिलसिला देखते थे, दो लोग दोस्तों को रिश्तेदारों को बुलाते थे, वो भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये महंगाई है इसने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब तो गरीब, अब तो सफ़ेद पोश भी उसी लकीर में आ चुके हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप फ्रूट की तरफ जाएं तो वो अगर एक चीज़ 100 रुपये की होती है तो रमज़ान मुबारक में वो 300 की दी जाती है। सब्जियां, फ्रूट, दालें और इसके साथ घी, इसके साथ साथ और जो जितनी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं उन तमाम को डबल ट्रिपल कीमत पर बेचा जाता है। और ये जो मुनाफाखोरी है और ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफाखोरी है, ये हराम भी है और मुल्क के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, ये एक ज़हर कातिल भी है। इसका कुछ ना कुछ सदबाब ज़रूर होना चाहिए। फिर बिजली और गैस, तेल, ये जो महंगाई है इसने भी लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। अब वो दूध के खर्चे, दही, बिजली के बिल और ये जो तमाम बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये हर आदमी की अप्रोच में नहीं रही, और ये तकरीबन ख़ास लोगों की भी अप्रोच से बाहर चली गई हैं। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, अरबाब इख्तियार भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई सदबाब होना चाहिए। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हमारे जो गरीब लोग हैं ये बिल्कुल मर जाएंगे या माशरा बिल्कुल बदअमनी का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मुनाफाखोरी है इसने भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया हुआ है। इससे भी कुछ ना कुछ जान छुड़ाने का तरीका होना चाहिए। अब लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? अहले दानिश तो कोई जवाब दे, अरबाब इख्तियार से बात करें, आप पॉलिटिशियन से बात करें, आप किससे इंसाफ मांगें, किससे कहें, किससे फरियाद करें और कौन क्या कहे? ये जो वीडियो है ये बड़ी एक दुख भरी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो मेरी नज़र से गुजरे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दोबारा एक खजूर, नमक या कोई हल्की सी, कोई शायद ही कोई फ्रूट ले और वो गुजारा कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी अबतर पोजीशन नहीं देखी गई। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मज़दूर क्या करेगा? तनख्वाहदार जो 16 स्केल से नीचे है और मज़दूर दोनों जो हैं ये बेचारे मर गए इस गुर्बत में, इस महंगाई में, इस परेशानी में। और मज़े की जो बात है वो ये है कि आगे कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। कौन इन मामलात को हल करेगा? किस में ये विल पावर होगी? कौन गरीबों के दुखों का मदावा बनेगा? कोई ऐसा बंदा बताए, कोई ऐसी शख्सियत हो जो दूर दूर तक अभी तक तो नज़र नहीं आ रही, जो गरीबों के आंसू तो कम से कम पूछ सके। ऐसी कोई सूरत हो, नज़र नहीं आती। वो गालिब साहब का एक शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती। तो गरीब आदमी ये सोचते सोचते अपना वो रात कट जाती है कि दिन में क्या करेगा, और दिन में ना मजदूरी है ना कोई और काम है। तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? आए रोज़ मीडिया पे हम मुख्तलिफ किस्म की नाखुशगवार वाक़यात देख रहे होते हैं जो गुर्बत की वजह से वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। तो कब हम जागेंगे? कब हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करेंगे? कब हम मोहल्ले में, कब हम अपने रिश्तेदारों में ख्याल करेंगे? कब हम अपने गांव में, कब अपने शहर में हम देखेंगे कि गरीबों का क्या हाल है, कैसे चल रहे हैं? अभी कुछ लोग खाल खाल नज़र आ रहे हैं। मसलन कराची में ज़फ़र अब्बास साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। छिपा वाले कुछ काम कर रहे हैं। एक हमारे गाँव से वो ZK फाउंडेशन के एडवोकेट ज़फ़र खोखर साहब कुछ ना कुछ वो काम देखा है कि वो अपनी, लेकिन वो एक इंतहाई महदूद सतह पर काम वो भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो कोई इस तरह का हल निकालना पड़ेगा जिससे मुल्क में
معاشی جو ہے بحران کا خاتمہ ہو۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دو تین چیزوں سے ممکن ہے۔ ایک تو باہر کا پیسہ، جو لوگ ارب خرب پتی ہیں ان کا پیسہ واپس لایا جائے، ایجوکیشن اور صحت اس کو ٹوٹل فری کیا جائے تاکہ غریب کے جو پہنچ ہے وہ تمام چیزیں غریب کی دسترس میں آ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹا گھی دالیں ان کو سستا کیا جائے، یہ تیل بجلی گیس اس کے بارے میں بھی سوچا جائے اور اس کو بھی ایک معقول و سطح پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ بے روزگاری، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، انڈسٹری لگائی جائے، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں لگائی جائیں، اور جس طرح بنگلہ دیش میں میل اور فیمیل دونوں کام کر رہے ہیں، وہاں پر ایک فیمیل کی انڈسٹری ہے اور تقریباً 80-90% فیمیلز وہاں پہ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، اور اس کا ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ان کی جو معیشت ہے وہ بہت تیزی سے اوپر آ رہی ہے، جبکہ ہم لوگ ابھی تک کو زکوٰۃ یا خیرات کے پیسے بیواؤں کو دے رہے ہیں۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کریں گے، نہ ہی اس طرح ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس بڑھنے کے لیے آگے ہمیں اپنی تمام پالیسیوں کو سرے سے چینج کرنا پڑے گا، اور وہ جو پالیسیاں ہم نے اپنے گرد بنائی ہوئی ہیں مفادات کی خاطر، اپنے مفادات کے گرد ان دائروں کو توڑنا پڑے گا اور ایک نیا دائرہ، ایک نیا سرکل بنانا پڑے گا، اور جس سرکل میں ہمارا جو فوکس ہے وہ غریب لوگوں، وہ عام لوگوں، اس میں غریب لوگوں کو آپ ایجوکیشن دیں، غریب لوگوں کو صحت دیں۔ میرے ایک وہ دوست ہے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ سر ایسا کریں کہ ہماری ہیلپ کریں، کوئی غریب آدمی ہے تو ہم نے اس کو ہسپتال تو پنڈی میں پہنچا دیا، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آگے وہ دوائی کہاں سے لے۔ اچھا، اگر دوائی کا بندوبست کر بھی لیں تو آگے اس کے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اچھا، کھانے کا بندوبست کر دیا تو اس کے بال بچوں کا کیا کریں گے؟ تو یہ ایسی تمام چیزیں ہیں جو ایک کے ساتھ دوسری، دوسرے کے ساتھ تیسری ملحقہ ہے۔ تو اس کا حل جو ہے یہ میں آپ کوئی نہیں نکال سکتا، یہ ہم سب نے مل کے نکالنا ہے۔ یہ 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 24 کروڑ لوگ مل کر ایک پالیسی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جو فوکس ہے، آپ انڈیا کی مثال لے لیں، آپ چائنا کی مثال لے لیں۔ چائنا نے پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً 60 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے کیسے یہ کیا۔ ہم نے ملیشیا کا ماڈل کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں چائنا کے ماڈل کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں یورپ کے کنٹریز کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں بھارت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے اوپر آ رہے ہیں، وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنی پالیسیوں پہ بھی نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اور یہ جو اکثر ہم لوگ کٹ لگا رہے ہیں، کبھی ہم کسی معاملات میں کٹ لگا رہے ہیں، ایسے کٹ نہیں چلے گا، اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے تمام وہ جو ہمارے ملک کے اسٹیٹ کے پلر ہوتے ہیں سب مل کر بیٹھ جائیں اور اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کی مفاد کی خاطر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا دیں، اور اس کی بنیاد پر تمام جو بھی برسر اقتدار حکومت آئے، جس کو بھی عوام منتخب کرے، وہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے غربت کا خاتمہ کریں۔ اور غربت کو خاتمہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم اپنے اسپتالوں کا حالات دیکھ لیں، ہم اپنے یونیورسٹیوں کا حالات دیکھ لیں، ہم اپنے اسکولوں کے حالات دیکھ لیں، ہم اپنے کالجز کو دیکھ لیں، ہم اپنے نادرا آفس، ہم اپنے ڈاک خانے، ہم اپنے ریل کو دیکھ لیں، ہم اسٹیل مل کو دیکھ لیں، کس کس کو دیکھیں۔ تو یہاں تو وہ یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے تمام جو سیکٹرز ہیں جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے زنگ آلودہ ہے۔ اب وہ زنگ کیسے اترے گا؟ وہ زنگ اچھی پالیسیوں سے، مستقل مزاجی سے اور مخلص پن سے نکلے گا، جس کا میں فوکس آپ کی عوام ہو، غریب آدمی ہو۔ تو کوئی ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا نقطہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک اور شعر ہے نا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ تو اگر آپ کو ایک چیز، ایک ہدف اگر ہم اس کو عبور کر لیتے ہیں تو آگے نیا ہدف رکھ لیں۔ تو لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔
फिर पॉलिसियों में हमें तसलसल लाना पड़ेगा, तब जाकर ये गुर्बत का खात्मा होगा। वगरना इतने मुआशी तंग हालात हैं जिसमें लोगों के हालात को बयान करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है कि उनके हालत ज़ाहिर को कैसे बयान करें, इसको कैसे डिफाइन करें, इसकी कैसे तशरीह करें। ये हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन ये महसूस हम सब कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात बहुत क्या कहते हैं उसको, कि मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो उस मुश्किल दौर से निकलने के लिए तो कौमों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन कौमें सर्वाइव करती हैं, उन मुश्किल हालात का मुकाबला करती हैं और अपने विजन से और अपनी मुस्तकिल मिजाजी से और तसलसल से वो कौमें गुर्बत का खात्मा करती हैं, अपने मसाइल को हल करती हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो अब पाकिस्तान में 2-3 बड़े मसले हैं, जिसमें गुर्बत, महंगाई, सेहत, एजुकेशन, करप्शन, अकरबा परवरी और इंसाफ, अगर ये सारी चीज़ें बेहतरीन अंदाज में हमारे मुल्क में शुरू हो जाएं तो 5-10 साल के अंदर हमारे मुल्क में बेहतरी के असरात आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी कश्त वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा मुल्क एक दिन तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। और जो मायूसी है ये बिल्कुल गुनाह है। अल्लाह करे कि हमारी कोई फरियाद सुने, अल्लाह करे कि हमें कोई अच्छा नेक विजनरी आदमी नसीब हो जो कि हमारे मुल्क की हालत बदल दे, जो कि मुल्क में जो गरीब लोगों की हालत बदल दे। और अगर गरीब लोगों के हालात बदलेंगे, ये लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। हमारे मुल्क में ये जो गरीब लोग हैं, अल्लाह ताला इनके मसाइल कम करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मजबूत बनाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेक, अच्छा और एक साले इंसान बनाए, ताकि हम अपने मुल्क की, अपने एक मुल्क के एक चप्पे चप्पे की हम हिफाजत कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें और अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए इज्तमाई मफादात के लिए हम काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।